Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غنحاولوا نهضروا على la deuxième partie هي le cours de l'hydrostatique. L'hydrostatique معروف بلا relation fondamentale de l'hydrostatique اللي هي هذه la relation P1 moins P2 qui égale ρ G Z2 moins Z1. Et donc les hauteurs Z2 et Z1 ρ G راه ديجا هضرنا عليها هي le poids volumique. اللي كتولي لينا autre forme plus générale qui est P1 sur ρ G plus Z1 هذه ديال واحد la force égale P2 sur ρ G plus Z2. إلا كان le même liquide ولا le même fluide راه كاين le même ρ. Maintenant on passe à un exercice application le cours hydrostatique. L'énoncé. La figure ci-dessous représente un cric hydraulique formé de deux pistons, 1 et 2, de section circulaire, de pistons avec le cylindre. Sous l'effet d'une action sur le levé, le cric, on clique le piston 1 agit. Mais le piston 1 15 au point A, appliqué au point A par une force de pression de pression F1 FP1 sur 1000 sur H. Elle est appliquée sur le huile agit au point P. Le point P le site qui réagit كنتفاعل le piston A qui كيتفاعل le piston B sur le point par une force ديال FH l'huile par sur le P2 en donc كيعطينا les diamètres ديال les sections du piston T1 T2 والشدة ديال la force ديال la pression ديال P1 sur l'huile ديال هذا la pression الأولى اللي كنابليكي. La demande de l'exercice va déterminer la pression PA de l'huile au point A. قالك حدد la pression du point A. C'est facile. دابا هذه معروفة la relation de pression اش كتساوي لنا P égale la force sur la surface. la force appliquée في واحد surface. بما ان هاد surface cylindrique باينه la relation ديال surface ديال cylindre هي P d carré sur 4. B d carré sur 4 هي كتكون F sur S وكتقلب هي F sur S. ديجا عندي F P1 sur H هي هذه 150 4 fois 150 sur P fois D carré. هي D1 carré في la section ديال piston A غنديرو ليها كاري مليمتر غيرجع للمتر هو 0.1 وكاري إيكال غتعطينا 19 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال. الوحدة ديال لا بريسيون انترناسيونال ديال باسكال. ندوزو لا دوزيام كيستيون. كال اي لا بريسيون بي بي؟ شناهي لا بريسيون بي بي؟ هو لا بريسيون ديال البيستون 2 في البوان بي. هادي غنديرو لا ريلاسيون فوندامونتال دو l'hydrostatique entre A et P. La relation fondamentale كنديرو entre deux points وكنبقاو نديدويريو les inconnus اللي عندنا سواء P سواء Z. chaque inconnu كيتحدد هاد المتساوية هادي. عندي PA moins PP égale ρ G عامل ل ZP ناقص Z كما قلنا في لا relation الأولى. P1 sur ρ G plus Z1 égale غير كيحول هادي لهنا وهادي لهنا. سي فاسيل صافي. وكنحدد لهم بي بي اللي بغاو هما. عندي بي ا ديجا حددتها هنايا 19 10 أس 5 وعندي زد بي كتساوي زد ا زد بي موان زد ا ايكالا 0. ها هي زد ا كتساوي موان زد بي صافي. وكتحدد لينا بي بي ايكالا بي ا كتساوي لنا 19 10 أس حيت هادي كتمشي هاد لابارتي كتبقى لنا بي ا ناقص بي بي ايكالا 0. بي ا كتساوي بي بي. ندوز لا troisième question. On déduire l'intensité de la force de pression F appliquée par l'huile sur le point P2. Appliquée par l'huile, par le liquide sur le piston P2. Oui. Force de pression en P. On a la relation l'oula de la pression égale à la force sur la surface. On a la force la force égale à la pression fois la surface ولكن كاملين ديال البيستون بي
ديال بيستون 2 في البوان بي. يعني بي بي راه ديجا عندنا ايكالا بي 1 ها هي حطينا هنا فوا لو ديامتر صافي ونحطو ها هو عندي لو ديامتر ماشي نفسو ديال قبيله هذا الديامتر 2 حيت ابليكي في البوان بي الاخر 001 هذا راه 01 ديريكت اوتوماتيكمون كيخرج لينا l'intensité de la force au point B.